peers dan juga for other readers lah. Okay, objective, use verbs to construct objective. So verbs ni, pemilihan verbs pun adalah very important. Tak bolehlah nak pilih sesuka hati, kena make sure that the words tu adalah menepati lah ataupun sesuai dengan pilihan ayat bagi objektif yang you nak terangkan tu. So biasanya 3 objektif tu adalah mencukupi lah kot saya rasa untuk FYP. Jangan pula sampai 6 tak ada orang buat tu. 3, 5 tu pun banyak. Yang tu biasanya master PhD tu. Maksudnya measurable, realistic, okay? Attainable, maksudnya dalam within the time that you need to complete your study, especially FYP ni agak pendek, so sebab itulah kena being realistic untuk memilih objektif ni. So yang ni dalam this table you can check lah, boleh tengok dan boleh jadikan some idea kot untuk create your own objective. Ni adalah pilihan verbs lah. Okay, literature review pula adalah a place to make connections between what you are investigating, apa yang you nak buat, dan juga you compare dengan research, yang previous research that have been done, dan supaya you boleh tengok apa yang sebenarnya yang you nak tampung ataupun you nak fill the gaps from pembacaan daripada previous literature review ni, dan you nak carry out from what others previous researcher yang dah buat, dan you nak buat pula di dalam you punya research sekarang ni. Contohnya daripada apa yang you baca daripada literature review daripada previous research ni, sometimes inilah sebenarnya yang idea yang kita boleh dapati yang kita nak buat untuk research kita sekarang. So daripada apa yang kita baca itulah kita boleh perasan yang bahawanya rupanya study berkaitan dengan this ni tak ada orang buat lagi, sebab itulah kita nak buat. Ataupun daripada previous study ada dah buat tapi dia ada kelemahan dari segi certain part, and then we want to improvise that kelemahan so that we propose to produce ataupun to do this research. So daripada literature review ni lah yang kita penting juga sebenarnya untuk kita engage conversation with other researcher in your subject area yang you nak fokus, daripada pembacaan of literature review from previous research yang orang dah buat. Sebab kita akan dapat idea daripada pembacaan previous research ni lah, daripada literature review ni lah. Sebab itulah saya nak highlight ianya adalah sangat penting untuk you banyakkan pembacaan maksudnya jangan limitkan pembacaan tu. Contohnya macam saya dah refer dah jurnal 10 jurnal ni, this one is very comprehensive lah, jurnal ni memang 10 ni je. So you duk memang fokus pada 10 journals itulah. Itu bukan maksudnya you selalu kena add on pembacaan you tu supaya ilmu-ilmu baru berkaitan dengan sini you boleh tambah lah dari semasa ke semasa, sebab literature review ni dia memang akan sentiasa berubah dia punya trend tu. Sebab paper dipublish pada setiap tahun tu memang akan ada je penemuan-penemuan baru kan. Sebab itulah research ni adalah satu proses yang continuous, bukannya dia akan stop di situ sahaja. So what is the purpose of a literature review? So you boleh tengok dan baca sendirilah daripada map yang telah saya bagi ni. So untuk find out what information already exists yang saya terangkan tadi, apa yang dah orang laksanakan, supaya apa yang you nak buat sekarang ni tak redundant dengan apa yang orang dah laksanakan sebelum ni, so that kita tak nak ada plagiarism. Contohnya identify gaps in literature review, contohnya lompong ataupun apa yang kurangnya research yang terdahulu yang kita nak improvise, ataupun ada yang research dahulu tak buat and then kita nak buat untuk research kita. So itu adalah gaps, identify the gaps. Find other people working in your field, identify major seminal works, identify main methodologies. Yes, methodologies pun adalah kita refer kepada pembacaan daripada previous works juga. Dan kita nak compare metodologi mana yang terbaik pun sebenarnya daripada pembacaan daripada previous work yang kita baca. And then bila kita jumpa
oh yang ni ada improvise dari segi metodologi macam ni, so that we come out dengan another new method yang kita boleh improvise daripada pembacaan kita from literature review. So identify main ideas, conclusion, provide a context for your own research dan juga show relationship between previous studies of theories dengan apa yang you laksanakan dan apa yang bakal you laksanakan akan datang. So literature review adalah very important jugalah, dan it's very important to critically review the previous research ni. Penting ni sebab literature review dia bukanlah orang kata copy paste sahaja. Kita kena extract balik maklumat tersebut dan rewrite balik mengikut kepada pemahaman kita. Sebab ramai juga, sebab perasan yang literature review ni kebiasaannya jadi copy paste pula dekat yang chapter ni. Dia bukan copy paste, bukannya you ambil pernyataan ni sikit, copy and paste, and then after that find out from another journals, copy pula from another journals and then paste. Tak boleh, kita extract and then we do the reading daripada for the whole journal, and kita revise balik dan kita tulis mengikut ayat kita sendirilah, merujuk pada pemahaman kita. Okay, methodology. Describe every single details of method that imply in the research. So what method will be used, how will data be collected and analysed, what material will be used. So saya tak pergi secara details lah ni, you pun dah belajar juga kan. So ini adalah salah satu contoh metodologi yang bukanlah kata tak bagus, tapi mungkin boleh di-improvise lagi, sebab di sini kalau you baca pun dia tulis ni, okay, it's mentioned that prepared according to the protocol of citation yang diberi. So maksudnya dia refer this methodology daripada previous work. Okay, seperti betul lah ni, sebab you kena cite apa-apa pun yang you refer, you have to cite that paper. Cumanya dia punya explanation ni adalah very general, so dia tak maklumkan contohnya concentration berapa yang dia guna bagi setiap compound yang telah dimention ni, ataupun condition, culture condition. Dia kata dekat sini dia do the culturing of algae, tetapi dekat sini saya tak nampak condition culture-nya berapa. So macam mana kalau reader baca nak tahu kan? So tak details. Contohnya pH yang terlibat jika ada light, temperature, so tak ada dimension. So that's why methodology should be very details dan mudah difahami lah. Supaya katakanlah jika ada next student yang nak follow you punya method, so dia boleh follow dengan clearly. Okay, so research proposal lagi yang next adalah expected outcome, iaitu dalam chapter 4. So apa yang you kena tulis biasanya dalam expected outcome ni adalah so contribution, who is my research going to benefit. Innovation, apa yang you buat, inovasi apa yang you sampaikan di dalam research you ni. Is my research responding to a new trend, new database ke, ataupun improvise daripada database yang ada ke, ataupun you bukan saja improvise tapi you laksanakan satu projek yang novel, very novel, memang tak ada orang buat lagi ke. So is that evidence that my research will fill a gap in knowledge. So yang ni lebih pada theoretical contribution. So theoretical ni kalau untuk for postgraduate studies lah very important, tetapi untuk undergraduate studies macam you ni, you mungkin boleh fokus kepada empirical contribution yang telah saya highlight di sini lah. Okay, biasanya research yang expected outcome ni tak adalah panjang sangat, maybe lah dalam 1 or 2 paragraph like that. Okay, sorry, conclusion tak ada tapi yang thesis ni boleh jadikan panduan untuk thesis nanti. Tetapi untuk proposal kita tak ada conclusion, tetapi untuk thesis later on, masa pita 2 akan ada thesis. Akan ada conclusion. Okay, in-text citation and references. Yang ni pun adalah sangat penting. Kebiasaannya memang banyak kesilapan berlaku ni. Dan sebenarnya untuk assessment, yang part ni pun adalah tinggi tau markah. So please jangan allow any mistakes. Okay, tolonglah check you punya proposal tu
double triple check your in-text citation dan juga references dekat belakang tu. So make sure in-text citation, kalau apa jua citation yang telah dimentionkan di dalam teks, sepatutnya kena wajib ada dekat list of references dekat belakang. Okay. So dan lagi satu, formatting is very important. Format according to latest APA style. Kita punya PITA adalah refer kepada formatting APA ya. So ni adalah contoh APA style format. So boleh tengok nanti. Yang ni adalah sebab dia ada kalau you ambil daripada citation buku lain macam mana. Contohnya kalau daripada website macam mana pula. Daripada journal macam mana. So yang tu kena tengok betul-betul. Okay. Formatnya. Yang ni banyak ni silap ni dan sometimes students take this for granted juga. Sebenarnya macam ambil mudah lah orang kata. Jangan sebab sayang markah dekat sini agak banyak. So please make sure that your text, in-text citation and references adalah betul. So yang ni boleh refer balik macam mana. So ni pun dah ada juga sebenarnya formatnya. So kamu kena tengok betul-betul je macam mana nak tulis. Yang ni in-text references ni kalau tak silap saya. Sebab in-text citation adalah berbeza juga cara untuk penulisannya. So yang ni saya sudah belajar juga dalam research methodology, right? Okay, so more references untuk macam mana penulisan. Bagi reference, boleh tengok balik nanti apabila saya dah letak dalam e-learn. So ini adalah some of reference manager yang you boleh ni lah aplikasi untuk reference manager yang kamu boleh apa ni? Boleh tolong mute ke tak Syairah? Okay, yang kamu boleh install lah yang and then boleh guna. Tapi kebiasaannya yang very famous saya rasa among student adalah Mendeley ataupun EndNote. Dan lagi satu, this is very good actually untuk menolong you to untuk manage the references yang banyak tu kan. Sebab you boleh apa ni cakap import je daripada reference manager ni kepada you punya words tu. Tetapi you tak boleh nak trust the reference manager ni 100%. Sebab apa saya cakap gitu? Sebab sometimes bila you dah edit tu, dekat reference list yang belakang tu, dia akan jadi, dia akan update mengikut kepada sources yang you ambil untuk you masukkan ke dalam reference manager ni. Contohnya katakanlah daripada certain journal, dia terus boleh save and direct masuk ke dalam reference manager and then after that you import daripada reference manager ni untuk you masukkan ke dalam words you dan you trust 100%, okay sebab tu dah dalam reference manager sama ada EndNote ataupun Mendeley, so should be right. Sometimes dia tak betul juga. So sebab itulah last kali tu sebelum you nak submit, check, double check satu-satu pula supaya memang mengikut APA style yang betul lah. So maksudnya ni bagus untuk you manage the citation yang banyak tu, references yang banyak, tetapi janganlah put a trust on this reference manager 100%. Apa-apa hal pun kena manually check juga. Okay. So yang ni adalah Gantt chart, contoh Gantt chart, boleh ambil mana-mana template saja, make sure ianya adalah clear dan mudah untuk dibaca. Sebab untuk demonstrate the research activities kena ada milestone bagi setiap apa yang you nak achieve ni lah dalam Gantt chart ni. Okay, plagiarism. So yang ni pun ada sebenarnya di dalam rubrik kalau you perasan tadi, iaitu teknik boleh check, boleh hantar for plagiarism ni sama ada nak tengok you punya proposal tu memang berlakunya plagiarism ataupun tidak. You sebenarnya tahu kan, kalau you buat pun you tahu sama ada you copy paste direct ataupun you represent balik you punya sentence. Dan wajib untuk submit your proposal to turn it in before you submit to the PITA coordinator. So maksudnya kena ada result untuk turn it in ni. Dan similarity adalah below 30% is acceptable. Kalaulah you punya similarity above 30%,
So maksudnya terlampau banyak sangat yang plagiarismnya daripada proposal you tu. Okay, wajib hantar kepada Turnitin. Boleh hantar ke PSNZ untuk check ataupun memang ada pun Turnitin punya sistem ni dekat universiti kita. Proofreading. So yang ni pun adalah sangat penting. Kena double check, always double check grammar and spelling error, inaccurate words dan juga seterusnya lah. Yang ni adalah dari segi penulisan you lah. English, I know is not easy for you because English is not our mother tongue, but please discuss with your supervisor lah to improve your writing. Okay. Dan tips and tricks, boleh use Pita book as a guidance. Seperti yang saya tunjuk dalam previous slide, nanti saya letak juga dekat e-learns. References, make sure the right format, flow of the proposal, diligent or hard work and keen to learn. Maksudnya selalu bertanya dengan supervisor, jangan senyap je kalau tak tahu. Always planning your work. Selalu kena plan, planning ahead. Sepatutnya kena dah plan awal-awal, bukannya last minute. And should be also independent, bukannya nak rely on supervisor all the time. Kalau supervisor tak suruh, senyaplah kamu, bukan macam tu. Sepatutnya you kena being proactive. Surprise your supervisor. Yang ni pun sebenarnya ayat ni pun ada dua makna ni. Surprise in a good way or surprise in a bad way. So you pilih lah yang mana satu you nak surprise your supervisor. Okay. Always updated to your supervisor with your logbook and your activities. Always do the discussion. And also practices for the presentation. So seperti yang saya masukkan, well prepared. Okay. Be confident of course, because this Pita ni actually is very good experience for you untuk you hasilkan satu kerja based on you punya, ini bukannya kata kerja berkumpulan. Okay, bukannya macam assignment kerja berkumpulan, itu berbeza. So ini lebih kepada you challenge yourself untuk you masukkan ke dalam satu langkah ataupun another step in the research. And it's very good experience actually. Sangat baguslah sebenarnya. And actually untuk persediaan you juga kalau you keluar nanti. Okay, so more tips and tricks. So are you ready to do or to perform the FYP for this semester? So don't follow the crowd. Maksudnya jangan ikut orang, sebenarnya explore your area of interest. Yang ni pun ada banyak kesilapan, mistake daripada pelajar, lebih kepada sebab saya ikut kawan. Sebenarnya saya tak minat tapi saya ikut kawan sebab saya tak nak berpisah dengan kawan. Sebab tu saya nak berada dengan dia walaupun dengan supervisor mana yang dia pergi. Itu yang tak betulnya. Because setiap pelajar, of course, mereka, kamu semua ni ada you punya kelebihan ataupun interest mana yang you lebih suka kan. Identify a real-time problem and provide a solution for it with your project. So you kena tahu if you have a problem, you can provide a solution. Read research paper, yang ni saya dah maklumkan pun, kena baca banyak, sangat banyak membaca. And gather quality resources, yang ni pun very important. Macam mana you nak cari melalui search engine tu maklumat-maklumat penting ataupun keyword untuk you masukkan keyword yang betul bagi pencarian jurnal yang merujuk kepada kerja yang you nak buat. Relationship with your project team dan mentor, iaitu mentor adalah you punya supervisor. Very good good communication, good relationship with your supervisor, and plan everything priorly to avoid any hassle. Always you need to plan ahead, jangan pula tak plan apa-apa, tak boleh apa-apa juga pun bila you buat research ni, you kena sentiasa plan awal apa yang you nak buat. Do analyze the project at every stage, jangan tunggu nak buat semua last minute, memang tak akan jadi. So apa-apa hal pun take the action right away. And also don't take project documentation and presentation part for granted. Yang ni pun adalah sangat penting. Please manage your data very proper. Tolong laksanakan save your data tu
in several tempat lah. Contohnya janganlah you rely on your laptop semata-mata. Maybe you email data penting ataupun penulisan yang you dah tulis email to your, that one is usually I did to myself as well. Maksudnya saya email kepada diri saya sendiri so that data tersebut ataupun penulisan tersebut ataupun file tersebut ada di dalam email. Kan? Sebab email biasanya jarang untuk corrupt, berlakunya corruption apa ni, macam laptop ni kebiasaan sangatlah dengan virus lah segala benda kan. So maksudnya you kena sentiasa ada backup, okay, kepada data-data tu, dan always manage your data very properly. Dan juga for during the presentation as well, kena very well prepared. Jangan ambil mudah, nak pula di zaman yang yelah semua berada dekat rumah ni kan, kena be presentable, confident, kena well prepared lah during your presentation nanti. Okay, so yeah, you never ready for what you have to do, so you just do it, that makes you ready. So yeah, selalunya kita memang cakap macam tu lah, selalu tak ready. What we need to do is we have to do that, you just do it, and that's make you ready. Okay, so that's all. So I wish you, me and Dr. Hana, wishing you all the best in your journey for PITA 1 and PITA 2, insyaAllah. Enjoy the process, don't be stressed, always discuss with your supervisor, and we are here to help you as a PITA coordinator regarding the maklumat-maklumat PITA yang you tak clear, boleh selalu ni lah, sama ada kepada saya dan juga kepada Dr. Hana, boleh untuk refer lah kepada kami berdua. Okay, so this will be our last slide for taklimat today. So ada apa persoalan tak sebelum kita end the session for today? So 65 tolak saya dengan Dr. Hana, so 63. So tak tahulah lagi yang mana yang lain tu yang missing in action. Tak tahu ke mana menghilangnya. Okay, Dr. Hana ada nak tambah ke tak? Okay, saya nak tambah sikit Dr. Haniza. Okay, so Assalamualaikum and good morning untuk semua. So, okay, tambah sikit untuk orang penyelidikan PITA, okay, kami dah bagi kan. So, I hope that semua boleh kembalikan semua laporan tu berserta dengan tanda tangan dan kalau boleh hantar before due date hari Sabtu di 7 Ogos. Okay, setakat ni yang dah pulang borang penyediaan cuma ada 9 orang pelajar sahaja. So yang lain tu kalau boleh hantarlah before due date Okay, so and another one yang saya nak bagi tahu, ada tak mana-mana student lagi yang tak ada supervisor? Okay, kalau ada tolong saya Anissa as soon as possible sebab esok kita dah start kita punya PITA 1 ni. Okay, so hopefully I hope that semua orang, semua student, you all boleh do your best untuk PITA 1 ni. Okay, and yang penting untuk PITA ni you kena keep in touch dengan you punya supervisor. Itu yang paling penting. So that's all from me, Dr. Aniza. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Hana. Saya sangat-sangat terlupa sebenarnya nak record for this session. Tapi tak apalah, maklumkan kepada pelajar mana-mana yang tak masuk, mungkin ada yang line tak okey ke apa, untuk refer balik slide saya ni, dan kalau boleh tolong help each other lah among you. Mungkin ada yang satu supervisor yang sama, and please make sure that kawan-kawan semua alert lah dengan apa perubahan yang ada, especially untuk PITA sewaktu pandemik ni. Dan yang option 2 tadi, yang review article based proposal, kalau ada yang pilih option tersebut lah, kalau boleh tolong maklumkan kepada kawan masing-masing. Dan nanti slide ni juga saya akan letakkan dekat e-learn. Kalau nak rujuk balik, especially yang
rangka bagi kedua-dua option tadi, sama ada conventional proposal ataupun yang review article based proposal, boleh rujuk balik. Dan kalau tak clear, kalau ada apa-apa persoalan ke apa, boleh sentiasa message kami balik, saya dan Dr. Hana berkaitan dengan PITA. Okey, ada apa persoalan lagi tak daripada pelajar? Tak ada? Ada. Hmm? Ada. Syed, ada nak tanya soalan ke? Soalan. Ya. Tak ada doktor, tak ada. Tak ada. Ingatkan nak tanya soalan. Awak punya ada dengan tak ada sama je. Saya dengar ada. Sebab tu saya tunggu. So, yang lain macam mana? Clear ke penerangan saya? Okey, so kalau tak ada soalan, saya berhenti sampai sini dulu. So after this session, you can discuss thorough with your supervisor, and then next step what you need to do adalah you have to prepare your proposal, and also update the logbook, the activities in your logbook, and also always have a good discussion with your supervisor. Okay. Okey, kalau tak ada apa-apa sampai sini dahulu, bagi pihak saya dan Dr. Hana, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir.